या कितें एक आमदार आतां आयज तुमच्या कॅन्डिडेटान नॉमिनेशन फॉर्म भरलेलो आसा सो यो से आज आमचे बाब केतन बाबा नॉमिनेशन भरलेलें आसा आनी आमकां खात्री आसा ज्या पद्दतीन ताका बरो रिस्पॉन्स फावो जालोलो आसा ही इज फिनिश्ड 50% ऑफ द कॅम्पेन आनी काँग्रेस पक्षाचो म्हाका दिसता वी वील विन विथ अ बीग मार्जन ज्या पद्दतीन म्हाका दिसता एक हिस्ट्री आहा जावं बाब स्वर्गेस बाब रवी नाईक हाजे म्हाका दिसता जेन्ना एक लिगसीचे जेन्ना आमी उलयता म्हाका खात्रीन सांगपाक जाय की तो बारीक समाजाच्या भुरग्यांक पावलेलो आसा शेतकारांक जावं आमचे ओबीसी जावं बहुजन समाज हाचो लिडर आनी ही लिगसी चोयल्यार खास करून काँग्रेसीची लिगसी इज एक्चुअली ऑन द सेम प्रिंसिपल्स आनीक आमकां खात्री आहा की हो पोंडाचो गांव जो गांव आज एक जेन्ना आमी एक कल्चरल सिटी म्हणटा हिंगा आमचें हें दायज जावं इट इज अ टेम्पल टावन एक कल्चरल राजधानी आमच्या गोंयची त्याच पद्दतीन हिंगा म्हाका दिसता खूब इश्यू आसा विथ हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ रिगार्ड्स टू इट इज अ प्लेस फॉर कलाकार हिंगा जायते आमचे कलाकार भाव आसा इट इज अ हाऊस फॉर दी ओल्ड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज सो पोंडा हॅज अ हिस्ट्री आनीक लोकांक आज खबर आसा ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीन ज्या पद्दतीन आज म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक आसा एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी करपाक मुखार सरलेले आसा ज्या पद्दतीन आज बाब राजेश जावं बाब केतन एकठांय जाले फॉर गोवा आनीक त्याच पद्दतीन आय ऑल्सो थँक द रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फॉर supporting the Congress. Together, I believe that this is a winning formula. Anik, we will hit the ground. ज्या पद्दतीन इश्यू खास करून हांवें सांगिल्ले ते भाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड वेरियस अदर्स इश्यूज आनी केतन जे पोंडा रायझींग आसा डेफिनेटली केतन ह्या वर्साक नवी सुरवात ज्या पद्दतीन आमकां करपाक जाय आनी काँग्रेस पक्षाचो झेंडा ज्या पद्दतीन आज म्हाका दिसता तुमकां दिसतले 4 आमदार चवथो आमदार तो जातलो आमी खालतिकायेन सांगता फक्त आमी आज जेन्ना ऑब्जर्वर आशिल्ले रिटर्निंग ऑफिसर आशिल्ले म्हाका दिसता हिंगा सुरवातेक आमी चोयले जेन्ना भितर गेले जायते बीजेपीचे सपोर्टर आशिल्ले पण काँग्रेसा सपोर्टराक तेमी भायर काडली इसली दादागिरी चलची ना ही हुकुमशाय चलची ना आमकांय आज एक म्हाका दिसता एक अधिकार आसा एंड वी आर कॉन्फिडंट दॅट हे जे इलेक्शन जातले हेचो रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ द काँग्रेस पार्टी एंड केतन बार्डेकर विल कम विक्टोरियस विथ अ ह्यूज मार्जिन सो एक Yeah. No, your opposition. When you talk about opposition, just clarify on that statement. Because तुमच्या senior leader Manikarav Thakreंनी म्हटलेलं आहे. For me, that chapter is over. That was what I used during the curtailment of the assembly. Now, anything is required. I think my focus now is the Ponda election. After Ponda election, because one of your opposition party says, "Amka tejer clarification dila bagar we want to." I think our in charge has given a clarification. Let's not. As I said, my focus is to win Goa. For Goa, even if I have to drink poison, I will drink. Okay.